अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बरबाय नाजर वीडियो म साइमदे आरा इतनी वीडियो कल दिन अपलोड कीजिए यूट्यूब चैनल मध्ये एडे वीडियो एम मध्ये हनबाय इंदे हनिल्ला कमेंट कल वजे बैड कमेंट होदन वजे आर गुड कमेंट होदन वजे यारा आरो सायु हाथ गुरी रे अनरा फत्य दने ध्यान दरियो साइबान आर फुनिबान सो एदुन कमेंट गजे लाखर ओरे मानसि कमेंट कल वजे हेडे दासे हनबाय इंदे हनिल्ला कमेंट कल वजे यारा स्पष्ट भाषा आरा सायु यहाँ तो आए थिरमादिर क्यों इंदिल्ला दासे जिन कमेंट कल वजे फत्य दने एडे हनर दने बैठ हमन जेनला बिशो हम सो अनरा दिन की वीडियो अपलोड कीजिए हेडे बेशा बेशी बायंदे दिन कमेंट कल गुरा शेडे कमेंट इनमादे एदून कमेंट असो अनरा कनकन आई तुली दाय हनी के किनोरे बैठ कमेंट कल नोरे अल्हम्दुलिल्लाह बेगुनो गुड कमेंट गजे आदा से दिन की हादन आजू बाजू कमेंट करे ही तरह मानी तरह तो गम न लगे है नहीं कमेंट कल करे तो यार कमेंट गजे हेड जाते दिन की बाला मान है तरह हनो दिन आजू बाजू कमेंट कल करिबो আর जिनकी आल्टो फाल्टो माने साथे राते की करे आजू बाजू कमेंट कल करे सोन अनरा एडे फत्ते गो कमेंट बसमादे आई गलियो रे अनरा धार अल्हम्दुलिल्लाह अनरा बेगुन शुक्रिया जारा नाকি इंदिल्ला बाला कमेंट कल करन আর দাসে ভিডিও কল শেয়ার করন আর ভিডিও ইনারা অনরা ফুরসা সন অনরা বেগুন শুক্রিয়া আর হাত করে জানেন কি আর অডিয়েন্স কল আসো আর সাবস্ক্রাইব করে যদি বাইন আসো অনরা বেশি বেশি শুক্রিয়া আই অনরারে এতুন পর্যন্ত দিন হাত গজি ইউটিউব চ্যানেল মধ্যে হাত গরম পরে হন হন্ডেলিল্লা কমেন্ট কল গজে আইহান ধাইবলা বলি ওরা যে অনরা স্পেশাল ভিডিও বানায় অনরা প্রত্যেক দিনে ভিডিও ফুরসা চাইবান ওদের আগর মতো অনরা ভিডিও শেয়ার করতে না হরান প্রত্যেক দিনে শেয়ার করে দিবেন অনরা যদি নিলা আদিকা যদি ভিডিও কল বানাতে গেলে অনরা চ্যানেল মধ্যে নিলা ভালো ভালো কমেন্ট খেলাইব আর ভিউস কল বাড়াইব আর অনরা অডিয়েন্স কল বাড়াইব অনরা তিও দে আনিন করতে কি নেব মুশকিল নেব অনরা এই দিলের সাথে আনিন করে হারিবা তো আই আজ আছে অনরা দাহাবলা বলিও রে হাত করি ভিডিও বানাইব বলা আই কি হই मानी तैयारी गई तैयारों पर अनरा बेगुना वीडियो देखार खेला होते प्रत्येक जने हनो इंदिल्ला यूट्यूब चैनल मध्य हाथ गरे दिल्ला हनो बाय नहीं तो ये हादान जरा हाथ गरे तारा जाने हन दिल्ला दासे हनिल्ला हाथ गरन वीडियो कॉल क्रिएट करियो अपलोड करे समय हद मुश्किल दे यान जरा हाथ गरी कंटेंट क्रिएटर कला तारा जाने अनरा रे सन अनरा प्रत्येक जन सन प्रत्येक गो कमेंट मध्य प्रत्येक गो कमेंट बसमा गले आय अनरा दाहार अनेके आजू बाजू कमेंट न करे আর দাসে এদুন দাহাইরে তো একগনো দুয়া অগুয়া সুদে কমেন্ট গজে আজু বাজু তাইলে এখন সনরা আর দাসে জীবন কি ইনকাম করা আছে বাদা আজ আতো শুরু হয়ে দে তাহলে এড়ে জীবন কি এড়ে ইউটিউব চ্যানেল আমাদের নতুন ক্যাটেগরি আছে ক্যাটাগরি ফিল আপ করতে বহুত দিন লাগে সময় তো আতো আলহামদুলিল্লাহ ফিল আপ হয়ে গই আর দাসে আর্নিং করা শুরু হয়ে তো অনরা সাপোর্ট দরিয়া আয় ফারির অনরা তো সাপোর্ট ওয়ান সাইড অনরা আগে নিলা এন্ড কমেন্ট করিয়া নিলা আর ভিডিও কল চাইও অনরা প্রত্যেক দিনে ভিডিও কল চাইছেন তো ইয়ান তো এখান দিন আয় কমেন্ট ফোনাই মনরে হরিরে তো এটা জীবনে কি মোহাম্মদ সলিম X9Y আসি ফি আরসা কমান্ডার ইন চিফ আবু মোহাম্মদ জুনুন রিটার্ন সেভ আরসা কমান্ডার তো এটা আরও বহুজন লিখে বোর্ড লিখে তো সনরা এখন যদি কমেন্ট ইংরেজি আয় অনরা এখান ধার দিতে গেলে বহুত কোন সময় লাগিব তো অনরা দূরত বুঝি হয়ে বলে আশা করি আর অনরা তো যদি হনখান যদি মানে কোয়েশ্চেন না থার আদে অনরা তো যদি হনখান কোয়েশ্চেন আদু করে অনরা ওদের কমেন্ট বসে মাঝে গলি রে অনরা কমেন্ট করে আইবেন পরবর্তী আই কমেন্ট সাইরে অনরা ওদের যে লাইনের ভিডিও বানা হরে লাইনের ভিডিও কল বানাইম তো আশা করি অনরা প্রত্যেকজনে বুঝি হয়ে বলি তো অনরা আরও আই কমেন্ট কল লামাতু দাহাইম কমেন্ট ইন সন অনরা বালা বালা কমেন্ট কল হয়ে যাবে এনে তো আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া যারা নিলে বালা বালা কমেন্ট কল করে আসছেন অনরা বেশা বেশি শুক্রিয়া হয় দূর মাঝে আই রাখিদির আর লম্বা না দেয় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।